Nabila, Kaiden Anissa, and Rizka Juliawati. And now we will presentation about the material backward design. Okay, we come to the first material. Backward design is a curriculum development approach that is contrary to forward, where curriculum development design starts from the last part of the three parts discussed earlier, namely input, methodology, output, and if in forward design, curriculum development starts from determining input first, then in backward design curriculum, development starts from learning output expected learning and use it as basic for developing the learning process and input. So, in backward design, curriculum development begins with making a statement or expected learning objectives, learning activities, and teaching materials or knowledge to be given come from objective or statement that have been prepared. Next, we come to the second material. This development model corresponds to the concept of Taylor 1949 and Saba 1962. Step 1, diagnose needs, and step 2, formulate goals. Step 3, selecting material, and then step 4, structuring the material, and step 5, choose a learning experience, and then structure the learning experience, and the last one, determine what should be accessed and how do it. Furthermore, methodology plays a role in determining which teaching methods are effective to achieve the expected goals, and a question-repeated approach is used as a form of assessment. There is no individual role in determining learning outcomes. Learning outcomes are determined by curriculum designers. The next material is examples of using backward design in language teaching. First, backward design in the formulation of learning objectives. According to Taylor and Richard 2013, the goal-based approach reflects the main assumption of the backward design. As quote from Taylor and Richard 2013, learning objectives are used as criteria for selecting material. Material content framework, teaching process, test and assessment. The purpose of the formulating learning objective is to determine the chance that occurred in a student which are used to design learning objective to so that the X-page goal are activities. Di sini contoh-contoh penggunaan backward design dalam pengajaran bahasa. Pertama, backward design dalam perumusan tujuan pembelajaran. Menurut Taylor di dalam Richard tahun 2013, pendekatan berbasis tujuan mencerminkan asumsi utama dari backward design. Seperti yang dikutip dari Taylor dalam Richard tahun 2013, tujuan pembelajaran digunakan sebagai kriteria untuk memilih materi, kerangka isi materi, proses pengajaran, tes, dan penilaian. Maksudnya dari perumusan tujuan pembelajaran adalah untuk menentukan perubahan yang terjadi pada siswa perumusan tersebut yang digunakan untuk menentukan perubahan yang terjadi pada siswa yang digunakan untuk merancang kegiatan belajar agar tujuan yang diharapkan tercapai. Dari backward design ini, perumusan tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui dan merancang kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran itu sampai pada keinginan kita. Educators have been taught how to write learning objectives that must meet three criteria. Number 1, learning objective contain the general objective of education in the form of smaller unit. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran memuat tujuan umum dari pendidikan dalam bentuk unit yang lebih kecil. Number 2, learning objective become the basic Number 2, learning objective become the basis
from arranging teaching and learning activities. Number 2 yaitu tujuan pembelajaran menjadi dasar untuk menyusun kegiatan belajar mengajar. Number 3, learning objective reflects observable learning attitudes or performance. Yaitu tujuan pembelajaran mencerminkan sikap belajar dan performa yang dapat diamati. Next, criticism of the use of objective based on the results of the analysis as the basis for curriculum planning also occurs, which is considered too technical, while the availability of meaningful learning experiences is neglected. Wiggin and McTinker in Richards 2013 state that learning outcomes as the basis for curriculum formulation are very effective, and they recommend 3 steps needed to formulate learning outcomes. First, identify desired learning outcomes. 2. Determine appropriate learning, and the last is plan learning experiences and learning activities. Kritik terhadap penggunaan tujuan objektif yang didasarkan pada hasil analisis sebagai dasar perencanaan kurikulum juga terjadi, di mana dianggap terlalu teknis. Sementara itu, ketersediaan pengalaman belajar yang bermakna terabaikan. Kritikan ini juga berdampak pada pendekatan central design yang mengutamakan kegiatan belajar sebagai awal atau dasar pengembangan kurikulum. Namun demikian, Wiggin dan McTinker di dalam Richards 2013 menyatakan learning outcomes atau hasil belajar sebagai dasar perumusan kurikulum adalah sangat efektif, dan mereka merekomendasikan 3 langkah yang dibutuhkan untuk merumuskan hasil belajar. Yang pertama adalah identifikasi hasil belajar yang diinginkan. Yang kedua, tentukan pembelajaran yang sesuai, dan yang terakhir adalah rencanakan pengalaman belajar dan kegiatan belajar. Second, backward design is used in language learning when conducting a need analysis. Need analysis is part of the process for determining curriculum and learning objectives. The steps of the needs analysis are: first, identify learning needs. Second, develop learning objectives. Third, identify linguistic and skill to achieve learning objectives. 4, prepare learning designs. 5, and the last is choose materials and teaching methods. Kedua, penggunaan backward design dalam pembelajaran bahasa adalah ketika melakukan need analysis atau analisa kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah bagian dari proses untuk menentukan tujuan kurikulum dan pembelajaran. Adapun langkah-langkah dari analisa kebutuhan adalah: yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi ilmu bahasa dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan rancangan pembelajaran, dan yang terakhir adalah memilih materi dan metode mengajar. Okay, next. Third, the use of backward design in learning in the form of class-based language teaching implementation. In TBLT, the needs analysis process is used to determine student needs related to the activities needed to learn the intended language or target language. The steps of activities carried out to determine the tasks that suit the needs of students. 1. Identify activities that exist in the language to be learned and in accordance with student needs. 2. Design class activities. 3. Apply TBLT method. 4. Identify language other needs to carry out activities. And 5. Follow up. Jadi maksudnya di sini yaitu langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan tugas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti yang pertama itu, mengidentifikasi kegiatan yang ada pada bahasa yang akan dipelajari dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus, yang kedua ada kegiatan kelas desain. Yang ketiga ada menerapkan metode.
Dan yang keempat ada mengidentifikasi bahasa serta kebutuhan lain untuk melaksanakan kegiatan atau tugas. Terus yang kelima itu perlu adanya tindak lanjut. Okay, the next slide. The following charts know the implementation of backward design in curriculum development. 1. Need analysis. 2. Determine topics for the curriculum. 3. Identify competencies for each topic. And 4. Group competitions into learning units. And 5. Identify language, knowledge, and skill for each unit. Example, there are 4 skill, vocabulary, and grammar. 6. Choosing teaching material. Jadi, Bagan menunjukkan implementasi desain mundur dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua menentukan topik untuk kurikulum, terus yang ketiga mengidentifikasi kompetensi untuk setiap topik, terus yang keempat ada mengelompokkan kompetisi ke dalam satuan pembelajaran, yang kelima mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan bahasa untuk setiap unit. Contohnya seperti keterampilan kosakata dan tata bahasa. Terus yang terakhir memilih bahan ajar.